ममता बनर्जी तशरीफ़ लाई हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर और तमाम जिम्मेदार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हजरात अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और इत्मीनान से अपनी जगह ले लें। सीएम मैडम आप सबसे मुलाकात करने जा रही हैं, सबसे मिल रही हैं, आप सबको मुबारकबाद पेश कर रही हैं। ये हमारे पश्चिम बंगाल का ही सबसे बड़ा एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबसे बड़ा नमूना है कि सीएम मैडम सबसे मिलना जुलना और सबके साथ सबका विकास सबका साथ। अगर किसी के अंदर कोई नमूना है तो वो मोहतरमा ममता बनर्जी के अंदर में है। हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मोहतरमा ममता बनर्जी हमारे दरमियान है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाएं और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आप सबको मुबारक हो। आज पाक सर्कस मैदान का ये तारीखी दावत इफ्तार जो हर साल पाबंदी से 2011 से पाबंदी से शुरू किया गया है और इसमें हमारे मरहूम जनाब सुल्तान अहमद साहब जो दुनिया से गुजर गए, आज उनकी याद बहुत आती है और इसको सजाने संवारने के लिए हमारे मेयर जनाब फरहाद हकीम साहब जो आप सबका इस्तकबाल किया है, हमारी मैडम मोहतरमा ममता बनर्जी का भी इस्तकबाल किया है, आप सबका इस्तकबाल किया है और शुरू से उनके दिल में एक लगन रहती है आप सबके साथ बैठकर इफ्तार करना, प्यार मोहब्बत बांटना। ये हमारे मेयर साहब का भी बड़ा कारनामा है और इसको सजाने संवारने में हमारे मेयर साहब ने पूरी कोशिश की है और उनके साथ जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब, इश्तियाक अहमद राजू साहब और हमारी भाभी जनाब साजदा अहमद साहबा और उनके साथ जितने भी यहाँ पर हमारे लीडरान बैठे हुए हैं, जनाब सुजीत बोस साहब हैं, हमारे शशि पांजा जी हैं, शोभनदेव चट्टोपाध्याय जी हैं और सबका नाम जहन में नहीं आ रहा है लेकिन स्वर्ण कोमल साहा जी हैं और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर साहब हैं, डीजीपी साहब हैं और जनाब फरहाद हकीम साहब हैं और माझी जी हैं और हमारे चंद्रिमा भट्टाचार्य जी हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरे जहन में सब नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी को तमाम मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और जितने भी हमारे सभी धर्म गुरु आए हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये पश्चिम बंगाल की सरजमीन को ऐसी ही पुरअमन तरीके से फलता फूलता रहे और सब लोग यहाँ अपनी जिंदगी आज़ादी के साथ गुजारते रहें। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है और इस वक्त हम लोग एक जगह जमा हुए हैं तो हम चाहते हैं कि रोज़ा की क्या फजीलत है और रोज़ा का मकसद क्या है आपके सामने बताया जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ऐ ईमान वालो हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी हमने रोज़ा फ़र्ज किया। और रोज़ा क्यों फ़र्ज किया? इसलिए फ़र्ज किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करता है, कोई जराइम नहीं करता है। आप देखे होंगे
کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ جو ہے صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، جسم کا روزہ ہے، ان تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ گویا کہ انسان تمام برائیوں سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اسی طرح پورے 11 مہینے اس کو زندگی گزارنی ہے جس طرح اس نے رمضان میں زندگی گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان اسی سبق کو دہرانے کے لیے اور یہ ٹریننگ دینے کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اس کی 1 مہینہ ٹریننگ لے کر کے پورے 11 مہینے ہم اسی طرح تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے بھائیوں کو پریشان نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہ کریں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا جائے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا جائے۔ یہ رمضان اسی لیے فرض کیا گیا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، لعلکم تتقون، جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہوگا وہ دنیا میں کوئی کرائم نہیں کرے گا، وہ مسٹر نو پرابلم بن کر کے زندگی گزارے گا، بے ضرر انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ اس کو دنیا میں کسی سے ڈر نہیں ہوگا، اس کو ڈر ہوگا تو ایک اللہ کا ڈر ہوگا۔ کبھی بھی دنیا میں اگر اس کو کوئی کرائم کرنے کا موقع ملے گا، لیکن وہ دیکھے گا کہ یہاں پولیس بھی نہیں ہے، پبلک بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے ڈر سے وہ کبھی بھی کرائم نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی لیے روزہ کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے کہا کہ روزہ جو ہے یہ صبر کی چیز ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں صبر کا اتنا بڑا امتحان ہے کہ ہزاروں چیزیں انسان کے سامنے کھانے کا انواع و اقسام رکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا آرڈر نہیں ہوتا ہے تو انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھپ کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو وہ پورے جب تک اللہ نے منع کیا ہے اس وقت تک وہ روزہ رکھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس طرح ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور تمام برائیوں سے روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے کی چیز کے ساتھ تمام برائیوں سے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح 11 مہینے بھی تمام برائیوں سے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب جس سماج میں لوگ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سماج بہت ہی پرامن سماج بنتا ہے، متحدہ سماج بنتا ہے، ایک پیار محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، اس سماج میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں کہا گیا ہے کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ صدقہ فطر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا عید کے دن اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر کی مدد کرو، ان کی مدد کر کے عید الفطر کے خوشیوں میں برابر ان کو اپنے ساتھ شریک رکھو تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں منا سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ عید الفطر اور رمضان کا پیغام ہے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب امام عیدین بھی تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان جناب جاوید احمد خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے درمیان جناب احمد حسن عمران صاحب بھی ہیں، ہمارے درمیان دھارمک جناب ستنام سنگھ اہلووالیہ جی ہیں، بھکھو جی ہیں، اور مرشد آباد سے تشریف لائے مولانا عبد الرزاق صاحب ہیں، بیر بھوم سے تشریف لائے مولانا سراج الاسلام صاحب ہیں، بشیر ہاٹ سے تشریف لائے مولانا عبداللہ صاحب ہیں، بشیر ہاٹ سے تشریف لائے مولانا باقی باللہ صاحب ہیں، اور تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم
हमारी जो MLA हैं मोहतरमा फुरफुरा शरीफ से हजरत मौलाना तशरीफ लाए हैं। पीर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, माफ कीजिएगा। कासिम सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, मैं जहन में नहीं था। और बहुत खुशी की बात है कि एक दिन पहले हम सब की CM फुरफुरा शरीफ में तशरीफ फरमा थी, दादा हुजूर के मज़ार पर तशरीफ ले गई। ये जो नमूना है और ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बेहतरीन नमूना है, वो अगर पूरे भारत को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखने की जरूरत है, जो तमाम लोगों को मिला जुला करके चलती हैं और अपने साथ सबको प्यार मोहब्बत बांटती है। मैं बार बार कहीं भी जाता हूं तो पश्चिम बंगाल का मिसाल पेश करता हूं, और हर जगह जब जाता हूं बड़े बड़े मुसलमानों के मजलिस में तो वो ये कहते हैं कि भाई फरहाद हकीम साहब कैसे हैं, मेयर साहब कैसे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब। अभी कल वो लोग जंतर मंतर पर प्रोग्राम था, धरना दे पे बैठे हुए थे, जिनको हमारे मेयर साहब चाचा जी कहते हैं, जनाब शहूद आलम साहब, वो भी वहां मौजूद थे। वो आज उमरा के लिए तशरीफ ले गए। वो आपको बहुत याद कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेयर साहब को और मैडम दीदी को मेरा सलाम कह दीजिएगा, हम मक्का मदीना में उनके लिए दुआ करेंगे। और पश्चिम बंगाल, ये भी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत ही पुरअमन शहर है। हम होली के दिन दिल्ली से अलीगढ़ तक बाइकार गए हैं, लेकिन वहां दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल ऐसी सरजमीन है जहां प्यार मोहब्बत का माहौल है, और ये माहौल ममता बनर्जी ने पैदा किया, उनके वजीरों ने पैदा किया, उनके मंत्रियों ने पैदा किया, और पूरे पश्चिम बंगाल की आवाम ने इसको कबूल किया और उस पर अमल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मिलजुल करके तमाम त्योहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने कहा है कि तुम सब एक मर्द औरत से दुनिया में पैदा किया गया है, और वक्फ के ऊपर जो पश्चिम बंगाल की सरकार, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने जो काम किया है, पूरे भारत में किसी स्टेट ने ऐसा काम नहीं किया है। बल्कि ममता बनर्जी ने पूरे भारत के वक्फ बोर्ड को यह दिशा दिखाया है कि तुम वक्फ बोर्ड की कैसे हिफाजत कर सकते हो। अब टाइम होने वाला है, टाइम नहीं है, 3 मिनट रह गया है, इसलिए हम सब बारगाह इलाही में दुआ करें कि अल्लाह ताला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ अल्लाह हमारे नमाज रोजे को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह पूरे भारत में अमन शांति अता फरमा, ऐ अल्लाह खुसूसन पश्चिम बंगाल को नजर बद से बचा, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर जो लोग जालिम है उसको नेस्तो नाबूद कर दे और जो मजलूम है उसकी मदद फरमा। ऐ खालिक़े हर बुलंद पस्ती शचीज़ अता बकुंज हस्ती इल्मो अमलो फराख दस्ती ईमानो अमनो तंदुरुस्ती। ऐ रब्बुल आलमीन जो लोग बीमार है उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, जो लोग कर्जदार है उनकी कर्ज की अदाई को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। ऐ अल्लाह जो लोग जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनके जायज मकासिद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत हैं। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं,
हम तेरे सामने रो रहे हैं। ऐ बार इलाहा, हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि इसे कबूल किया जाए, लेकिन तू अपने नजर करम से, रहमत से तू इसे कबूल फरमा ले। और हमारे इस मजलिस में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोग तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। और हमारी इस पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। उनके वजीर और मंत्री भी हैं और ऑफिसरान भी है। तमाम की दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इफ्तार करें। अस्सलामु अलैकुम। আপনারা এই মুহূর্তে সে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ইফতারে যোগ দিয়েছেন। পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পার্ক সার্কাসে দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ইফতার করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনি উপস্থিত রয়েছেন। গতকালই তিনি ফুরফুরা শরীফে ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। আর আজকে পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্ক সার্কাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন। পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং একই সঙ্গে দাওয়াতে ইফতার কমিটির সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। একই সঙ্গে ইফতার করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ছবি আপনারা কলকাতা টিভির পর্দায় সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। আর একবার জানিয়ে রাখবো, পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইফতার করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তিনি, সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ দাওয়াতে ইফতারের সদস্যরা। গতকালই ফুরফুরা শরীফে বিধায়ক আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে ইফতার পার্টিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজকে পার্ক সার্কাসে দাওয়াতে ইফতারে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইফতারে যোগ দিয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রয়েছেন এই মুহূর্তে। সেই ছবি আপনারা সরাসরি কলকাতা টিভির পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন। আর একবার জানিয়ে রাখবো, পার্ক সার্কাসে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী, তিনিও আজকের এই ইফতার অনুষ্ঠানে রয়েছেন। দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি রয়েছেন। পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারের আয়োজন এবং সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যোগ দিয়েছেন। সরাসরি সেই ছবি আপনারা কলকাতা টিভির পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তিনি আজকের এই ইফতারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনিও উপস্থিত রয়েছেন। দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরসভার উদ্যোগে
পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি সেই ছবি আপনারা কলকাতা টিভির পর্দায় এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন। আর একবার জানিয়ে রাখবো, দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌর সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতারে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উপস্থিত রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সরাসরি সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গতকালই ফুরফুরা শরীফে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে ইফতারে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজকে তিনি এই মুহূর্তে পার্ক সার্কাসে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাওয়াতে ইফতারে যোগ দিয়েছেন। ফুরফুরা শরীফে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর আজকে দাওয়াতে ইফতারে পার্ক সার্কাস ময়দানে যেখানে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত রয়েছেন এই ইফতার পার্টিতে। পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াতে ইফতার পার্টিতে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যোগ দিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত রয়েছেন। গতকালই যে ছবি আমরা দেখেছিলাম, ফুরফুরা শরীফে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুরফুরা শরীফে তিনি ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে ছিলেন আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। আর আজকে পার্ক সার্কাসে ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে দাওয়াতে ইফতারে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফুরফুরা শরীফে গতকালই আমরা দেখেছিলাম যে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর আজকে পার্ক সার্কাসে ইফতারে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।